السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوليزال. مرحبا بالجميع، مرحبا بمحبي أم يقين ومتابعي أم يقين. نموت عليكم نقول لكم الله يعطيكم الصحة، ومرحبا تاني بالمتتبعين الجدد نقول لهم مرحبا بكم بيناتنا. اليوم إن شاء الله غادي كيما بدينا بروجي 2 تاع سيت ان ليو اكسبسيونيل pour la 5e année في الدروس. نبداو تاني في الكاي داكتيفيتي في دفتر الأنشطة باش نكونوا اون باراليل بالتوازي مع الدروس والتمارين. داكوغ دونك اليوم غادي مع 5e année بريمير كاي داكتيفيتي باج 33 صفحة 33. alors nous allons au musée. نحن ذاهبون إلى المتحف. j'observe, je dis, puis j'écris. j'observe ça veut dire ألاحظ. je dis أقول. j'écris اكتب. هادو تعلمناهم في السنه الثالثه. donc j'observe puis je dis comment s'appelle ce musée. هنا راهم عاطينا دي زيماج على لو ميوزي وحنا نقولوا هاد لو ميوزي على واش. هنا هادي سي ان تابلو، لوحه على الامير عبد القادر. هنا سي ان بانو اللي بين لنا باللي هذا المتحف الوطني للمجاهد، موزي ناسيونال دو مجاهد. هنا سي دي ستاتيو تماثيل المجاهدين. هنا هادو زوج سي دي فوتو صور، هنا للمجاهدين وهنا للشهيدة حسيبة بن بوعلي رحم الله شهداء الوطن. دونك هنا لو موزي سموه لو موزي ناسيونال دو مجاهد. دونك exercice 2 j'entoure les réponses correctes. dans le musée في المتحف je trouve واش نلقى des gravures, des jouets, des tableaux, des statues. دي ستاتيو قلنا التماثيل كيما هادو دونك نلقاوهم، دي تابلو لوحات نلقاوهم، دي غرافور اللي هما دي فوتو ولا صور دونك نلقاوهم، ما نلقاوش لي جوي. اكزرسيس 3 جو كولوري لي كاز. هاد لي كاز اللي عطاوهم لنا نلونهم. قال لك اون فيغ لي تابلو، اون اورانج لي فوتو، اون بلو لو بانو، اون روز دي ستاتيو. نروحوا لهنايا دونك تابلو اون فيغ هذا لونه بالاخضر، لي فوتو اون اورانج دونك نكتب لكم هنا اورانج وهنا اورانج. فوتو دو حاسبه بن بوعلي الشهيده ولا فوتو دي مجاهدين. اون بلو لو بانو سا سي ان بانو، هذا نديروه اون بلو لو بانو تاع لو موزي ناسيونال دو مجاهد. اون روز لي ستاتيو هادو c'est des statues donc نديروهم en rose. donc كملنا صفحة 33 نروحوا نشوفوا page 34. هنا قال لك je complète le texte puis pour décrire le dessin. هنايا غادي نديروا des indicateurs de lieu باش on décrit هاد le dessin نوصفوا هاد الرسم. tourne à droite نروحوا نشوفوا شكون qui tourne à droite. إلا قعدنا نشوفوا on va voir هنايا البوس راه متقدم يمكن الى دار ادوات هي منا دونك هنا لو ديسان ما راهش مرسوم يعني بدقه. حنا اون فادير باللي لو بوس جون باغ اكزومبل لو بوس جون تورن ادوات غادي يدور على اليمين، تورن اغوش غادي يدور على اليسار، تورن اغوش. اون فادير باللي لو بوس باغ اكزومبل لو بوس rouge va tourner à gauche. Continue tout droit. رايح tout droit. On va dire la voiture bleue. La voiture bleue. Dire E parce que bleu, voiture c'est féminin. وحنا تعلمنا l'adjectif de couleur كيفاش il s'accorde avec le nom. إلا كان féminin هذا féminin. نقول continue tout droit يعني هي رايحة direct. S'arrête devant le feu vert. S'arrête, on va dire la voiture verte. La voiture verte s'arrête devant le feu vert. Traverse la route. Traverse la route. On va dire هذا le père et son enfant. Le père et son fils. Et son fils. وهنا إلا لاحظتوا راهم كاملين بال ENT. ENT ça veut dire هنا لازم يكون sujet pluriel. marche sur le trottoir. هتمشى sur le trottoir أنا ما كاش كاع واحد يتمشى sur le trottoir. On va dire la mère par exemple et sa fille. La mère
et sa fille. D'accord. انا لو كان رسمت يعني تبان لي الرسم ما راهش دقيق باش نحطوا فيه لو بوس باغ اكزومبل جون. هنا لو كان نشوف ادروات تاعي راه ادروات تاعه الا كان راكب هاي ادروات منا وهذه اغوش ثاني لوطو هذه دونك فريمون الرسم ما راهش دقيق معليش. هذه يعني غير باش نعرفوا سا فو دير كوا تورنا دروات اغوش تو دروا باش نعرفوا المعنى تاعهم. هذا ما كان. نروحوا exercice 2. Je réponds à la question. Où est le petit oiseau? Le petit oiseau, العصفور الصغير. J'utilise les indicateurs de lieu. Les indicateurs de lieu, قلنا près, en face, derrière, à gauche, à droite, sur, sous, d'accord, dans, à. هادو c'est les indicateurs de lieu. Donc نشوفوا. On va dire بلي هادي سموهم la planche, d'accord. 1. راه le petit oiseau est entre les planches. Entre les planches. Entre les planches. راه باينه. 2. لو كان نشوفوا نقولوا بلي راه à droite. هنا le petit oiseau est à droite. D'accord. في 3 نقولوا et le petit oiseau est à gauche par exemple. على اليسار. 4 نقولوا le petit oiseau est devant la planche. Et devant la planche. 5 نقول le petit oiseau est derrière la planche. 6 نقول le petit oiseau est sur la planche. 7 نقول le petit oiseau est sous la planche. تحت. Donc entre بين à droite à gauche ou là à côté ou là sur le côté droit sur le côté gauche. D'accord. فعلى اليسار على اليمين. أمام devant. Derrière وراء. هنا فوق sur ولا au-dessus. نجم نقول au-dessus. وهنا au-dessous ولا sous la planche. J'espère que nous فهمتوا. نروحوا la page 35. Donc la page 35, on va lire le texte ensemble, d'accord. Notre visite du musée. زيارتنا للمتحف. Le samedi 10 décembre, السبت 10 décembre, nous sommes allés visiter le musée national Sirta à Constantine. رحنا زرنا المتحف الوطني سيرتا في قسنطينة. Nous sommes partis de l'école à 8h30. خرجنا من المدرسة على 38 دقيقة 8:30. Et revenu à 17h. ورجعنا على الساعة 5 مساء. Le musée se compose de plusieurs salles. قال لك المتحف فيه عدة غرف. Notre guide nous a montré des objets anciens. قال لك الدليل ورانا أشياء قديمة. Dans le passé, les Algériens fabriquaient des ustensiles de cuisine. قال لك في الماضي الجزائريين كانوا يصنعوا أواني منزلية avec la peau des bêtes بجلد الحيوانات. Ils faisaient des vêtements وملابس. D'une salle à l'autre من غرفة لأخرى nous avons vu des tableaux et des sculptures. شفنا قال لك رأينا لوحات وتماثيل. À la fin de la visite في نهاية الزيارة nous avons rencontré un sculpteur. التقينا مع نحات اللي يصنع التماثيل qui nous a montré ses statues اللي ورالهم التماثيل تاعه اللي يصنعهم. Quelle belle visite. ما أجمل هذه الزيارة. دونك هنايا رانا نهضروا على لا فيزيت دي زونفون دي زيليف اللي صرات لو سامدي دي ديسمبر. سا فيدير عطاونا لو طون. عطاونا لو ليو اللي هو لو موزي سيرتا ا كونستانتين. عطاونا l'heure du départ et l'heure du retour 17h. وعطاونا واش كاين في الموزي واش لقاو في الموزي. Très bien. دروك نروحو نشوفو لي كيستيون مع بعض. Je lis puis je réponds. Quel est le titre du texte? Le titre du texte اللي هو طبعا العنوان. دائما كي نبغوا نردوا على هذا السؤال نقولوا le titre du texte est notre visite
du musée. هذا هو العنوان تاعنا راه باين notre visite du musée. قال لك qui a écrit ce texte؟ شكون اللي كتب هذا التكست؟ qui a écrit؟ دائما l'auteur ولا اللي كتب النص نلقاوه تحت. D'accord? أنا واش راهم كاتبين؟ Les élèves de 5e année école 1er novembre Constantine. Ça veut dire اللي كتب هذا le texte c'est les élèves de 5e année. تلاميذ الخامسة ابتدائي. Les élèves de 5e année primaire de l'école Novembre Constantine. Ça. De quelle visite s'agit-il? De quelle visite? أي زيارة? Visite, il s'agit, il s'agit de la visite du musée. Ça y est, du musée. ننجم نقول musée national Sirta. Très bien. Il s'agit de la visite du musée national Sirta. Qui a montré des objets anciens? Qui a montré? Qui يمن montrer des objets anciens. روحوا هاد la phrase حوسوا عليها في التكست. Ça y est, نحوسوا عليها في التكست. هنا montrer ces objets anciens, ces statues, les objets anciens. ها هي là. Des objets, montrer des objets anciens. شكون? Notre guide nous a montré des objets anciens. Donc c'est le guide. نقول c'est le guide parce que هادي كي تعطيني من وتعطيني sujet. كي صبنا هنا la phrase notre guide nous a montré des objets anciens, notre guide هو sujet. Donc c'est le guide الدليل. Donc c'est le guide qui a montré des objets anciens. Voilà. C'est le guide qui a montré des objets anciens. نروحوا نشوفوا مع بعض page 36. هنا قال لك avec mon camarade je relis puis j'écris quand et où. Quand هي متى تعطيني le temps الزمن. Où أين تعطيني le lieu. لازم تعقلوا quand c'est le temps الزمن. Où c'est le lieu المكان. Visite du quoi? Visite du musée. Visite du musée Sirta. La date de la visite, 10 décembre. Samedi normalement. Donc samedi 10 décembre. La ville, c'est Constantine. L'heure du départ, c'était 8h30 minutes. Et l'heure du retour, c'était 17h. Donc voilà, musée, la visite du musée Sirta, la date de la visite samedi 10 décembre, la ville Constantine, l'heure du départ 8h30, l'heure du retour 17h. Exercice 4, j'écris les mots du texte qui correspondent aux images. هاد les phrases هذا راه مكتوب في التكست. Donc من التكست نكمل. Ça y est, la vie des Algériens au passé. حياة الجزائريين في الماضي. Les Algériens fabriquaient. Ça c'est quoi? C'est des ustensiles de cuisine. Des ustensiles. Ustensiles de cuisine. من بعد avec la peau des bêtes, ils fabriquaient, ça c'est quoi? C'est des vêtements. Des vêtements. Malabis. Voilà. Les Algériens fabriquaient des ustensiles de cuisine. Avec la peau des bêtes. Bêtes, ça veut dire animal. D'accord? Des bêtes, des animaux. Ils faisaient des vêtements. Malabis. Donc, exercice 5, je regarde les images et je complète avec les mots du texte. قال لك نشوف هاد les images ونكملوا. هذا واش راه يدير؟ راه يرسم فيها un tableau. رسام. C'est un peintre. Un peintre. C'est un artiste qui fait quoi? Qui fait les tableaux. Qui fait les tableaux. Un peintre, c'est un artiste qui fait les tableaux.
Deuxième image, هذا النحات. Donc c'est un sculpteur. Un sculpteur. C'est un artiste qui fait des sculptures ou نجم نقول des statues. Voilà, c'est un sculpteur, E-U-R, un sculpteur, c'est un artiste, فنان, qui fait des sculptures ou là des statues. Roho exercice 6. Alors, 6, qu'ont fait les élèves à la fin de la visite? روح le texte تاعي نصيب à la fin de la visite في نهاية الزيارة on a rencontré un sculpteur. On a rencontré nous avons rencontré un sculpteur. Donc, à la fin de la visite, à la fin de la visite, les élèves ont rencontré un sculpteur. Nahat. Voilà. Un sculpteur. À la fin de la visite, les élèves ont rencontré un sculpteur. Très bien. Rohou 7. Quel est le sentiment des élèves? Je relève la phrase, qui le montre. قالك واش المشاعر تاع les élèves كيفاش حسوا وعطي la phrase qui le montre. Donc هنا نجمو les élèves sont contents ou heureux ou joyeux. Donc la phrase qui le montre اللي هي كاع في الاخر تاع التكست اللي هي quelle belle visite. ما اجمل هذه وهنا point d'exclamation. D'accord? Donc les élèves sont contents, sont heureux. و la phrase qui le montre الجمله اللي هي تبين لنا هذه الفرحه تاع التلاميذ اللي هي quelle belle visite. Très bien. قال لك je donne un autre titre au texte. Je donne un autre titre au texte. نجم نقول le musée. هما داروا notre visite au musée. نديروا le musée Sirta. Tout simplement. Le musée Sirta. Très bien. On a maintenant page 37. Donc, جينا لنهاية الفيديو, la fin de la vidéo. Donc, ماذا بكم لايكي, بارتاجي et abonner. وإن شاء الله تلقاو الفيديو الجاية نكملوا دروس conjugaison et orthographe الوضعيات الإدماجية ومن بعد نزيد نكمل مع دفتر الأنشطة مع الكاي داكتيفيتي إن شاء الله بإذن الله. دونك نشوفكم تري بيانتو في فيديو جديدة. تبقاو على خير.